अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले जो भी लोग मुझे अभी देख रहे होंगे, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप तक मेरी आवाज़ आ रही है। आज काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं आप दोस्तों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक उर्दू गज़ल जो है पेश करूँगा। जो भी उर्दू शायरी से मोहब्बत करते हैं, जो भी उर्दू शायरी को पसंद करते हैं, वो ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ें। अभी हमारे साथ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, और जो लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं कि क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं ज़रूर अपने इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ये इन्फॉर्म करें क्या उन तक मेरी आवाज़ आ रही है। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा। मुझे अपने व्यूअर्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वो कमेंट के ज़रिए से बता दें कि उन तक ये आवाज़ आ रही है। इर्तज़ा साहब वालेकुम अस्सलाम। जाफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? तो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम को आज से फिर शुरू करूंगा, और आप दोस्तों के साथ जो है फिर एक बार रूबरू हो जाएंगे और गुफ्तगू करेंगे। जाफ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज एक शायरी अंदाज में आपके सामने कुछ अशआर, या आप गज़ल मानिए, पेश करूंगा, तो ज़रूर आपको पसंद आएगी। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताज़ा गज़ल और कही है मैंने, आज एक ताज़ा गज़ल और कही है मैंने। किस ज़रूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, किस ज़रूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। मैं तो जैसा भी हूं सब लोग मुझे जानते हैं, मैं तो जैसा भी हूं सब लोग मुझे जानते हैं, तेरे बारे में भी एक बात सुनी है मैंने, तेरे बारे में भी एक बात सुनी है मैंने।
چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، زندگی نے مجھے سینے سے لگا رکھا ہے، زندگی نے مجھے سینے سے لگا رکھا ہے، جان جس دن سے ہتھیلی پہ دھری ہے میں نے، جان جس دن سے ہتھیلی پہ دھری ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے، اپنے عیبوں کو عیاں کر کے کھجل ہوں لیکن، اپنے عیبوں کو عیاں کر کے کھجل ہوں لیکن، یہ جسارت بھی اگر کی ہے تو کی ہے میں نے، یہ جسارت بھی اگر کی ہے تو کی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے۔ ایک سے دوسرا انسان جدا ہے، ایک سے دوسرا انسان جدا ہے، ہر جبیں پر نئی تحریر پڑھی ہے میں نے، ہر جبیں پر نئی تحریر پڑھی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل کہی ہے میں نے، اپنے حالات کے دھاگوں سے بنی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں تو جیسا بھی ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو جیسا بھی ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرے بارے میں بھی ایک بات سنی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے۔ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، ایک تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل کہی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے، زندگی نے مجھے سینے سے لگا رکھا ہے، زندگی نے مجھے سینے سے لگا رکھا ہے، جان جس دن سے ہتھیلی پر دھری ہے میں نے، جان جس دن سے ہتھیلی پر دھری ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے، اپنے عیبوں کو عیاں کر کے کھجل ہوں لیکن، اپنے عیبوں کو عیاں کر کے کھجل ہوں لیکن، یہ جسارت بھی اگر کی ہے تو کی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے۔ ایک سے دوسرا انسان جدا ہے، ایک سے دوسرا انسان جدا ہے، ہر جبیں پر نئی تحریر پڑھی ہے میں نے، آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے۔ دوستو بہت بہت شکریہ۔